ani yantuma activiste lajɛbagaw an bɛna masala mun kan bi an bɛna masala ko dɔ kan ko min n'a kɛlen don mankanba ye réseaux sociaux kan a ko bɛ boli jumɛn kan a bɛ boli Mali kan ka taa yɔrɔ jumɛn kan SEMA kɛlen ka voyage dɔ entreprend ka taa New York par le concours d'une ONG américaine diplomatique. Donc olu de sababu la SEMA sera ka Nations Unies la sɔrɔ New York o lasɔrɔli yen nɔ o wolola ko min na an da bɛna don o la a wolola koba fila la koba fila jumɛn ni o ye u permettre ka se ka jo sɔrɔ Mali kan. Donc o koba fɔlɔ ye jumɛn, c'est-à-dire Nations Unies ye ultimatum di Mali ma k'a fɔ ko Mali bɛ senna sumaya la accord de réconciliation pour la paix application min na sisan ko Mali état de jɔyɔrɔ ka responsabilité dégagé le no k'a fɔ ko Mali de bɛ blocage la o cadre kɔnɔna na. Donc o hokumu kɔnɔ sisan an bɛ se k'a fɔ Mali diplomatie ale sera ka to kɔ ye nin ko la barisa rebelles sera ka se Nations Unies na ka se k'u ka cikan lase yen o cikan nana wolo ɲangini menace la ka ɲɛsin Mali état ma comme quoi n'an ma d'ici fin 31 mars ka accord lawaleya comme il le faut ko Mali bɛ sanctionner o koba kelen. Koba filanan ye jumɛn, vidéo dɔ publiera jabaranin dɔw kan n'an b'a fɔ o ma ko Europe 1 o jabaranin kan journaliste fila français journaliste fila u bɛ bɔ u bɛ kuma caman fɔ kuma minnu vraiment a bɛ maliyɛnw tɔɔrɔ. Kumakan kɔnɔna na fɛnw b'a kɔnɔ an bɛ tila ka don o kɔnɔ k'o expliquer aw ye. Donc an ka bi masala bɛna boli o de kan. Donc n'an nana ta k'a lajɛ k'a fɔ ko SEMA bɔra yan ka taa i yɛrɛ sɔrɔ fo New York a ma kɛ an ka ɲɛmaaw u kɔ kan barisa n'i y'a mɛn k'i bɛ bɔ Mali kɔnɔ ka taa jamana wɛrɛ la passeport malien dɔ de bɛ d'i ma i bɛ taa. Donc an kɔni bɛ min fɔ rebelle ninnu u bɛ bɔ yan don min ka taa New York. Donc an ka ɲɛmaaw tun b'a kalama passeport malien de dir'u ma u taara aéroport international de Sénou Modibo Keita de la ka avion ta yen ka taga. Donc fɛn bɛɛ b'a jira k'a fɔ an ka ɲɛmaaw tun b'a kalama mais u ma fɛn fɔ. Donc u selen yen nɔ sisan États-Unis New York Nations Unies la u y'u ka cikanw lase yen ka gɛlɛya minnu bɛ accord application ko la k'o fɔ diɲɛma ye diɲɛma fana y'u lamɛn. O y'a sɔrɔ anw bi yan nɔ malidenw anw bi yan nɔ an ye danaya ta ka da minnu kan n'o ye IBK n'a ka gouvernement ye et principalement a ka ministre des affaires étrangères mun ye cɛman Hubert Kulibali ye a bi yan a ma wuli ka bɔ a nɔ la a ma fɛn fɔ ninnu taara u taar'u ka cikan lase ka fɛn bɛɛ fɔ Mali ma Nations Unies kɔnɔna na k'a fɔ ko Mali de bɛ ka blocage in constituer. Donc o kelen kɔnɔ Nations Unies y'u lamɛn u nana cikan di Mali ma k'a fɔ ko Mali de bɛ ka accord lawaleyali bloqué. Donc o blocage ni Mali min sen bɔ o ko kan ka se ka a nɔgɔya d'ici le 31 mars ko an bɛ ɲangi de. Donc ɲininkali la an tɛ se k'a fɔ ko surprise don bari an yɛrɛ ka ko laɲininen don. An ka ko laɲininen don cogo di? N'i y'a ta k'a lajɛ kunun ninnu mana taa yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ hakili jigin kɛ depuis nin ko in bɛ daminɛ 2012 ka na an y'a ye k'a fɔ ko u bɛ Europe yen nɔ ko ɲɛɲini na u bɛ ka u ka diplomatie bila en avant. N'aw hakili b'a la yɛrɛ u taara Suisse ninnu u taara Belgique ninnu u taar'u ka kuma fɔ yen k'a fɔ ko olu bɔlen don ka na kuma c'est-à-dire région du nord bɛɛ de tɔgɔ la mun ye nkalon ye nkalon min anw ka autorités dɛsɛra k'o kɛlɛ médiatiquement. U bɔr'u la u n'an ka mɔgɔ dɔw sigira chaînes kan chaîne télé européenw kan i n'a fɔ an ka député muso Chateau a donni kama Chateau dimi kojugu a ɲɛji jiginna ko Musa Asarid ma ko ni nin tun ye Mali ye k'ale b'a da ɲɛ kan bari a bɛ ka nkalon minnu ta ka ɲɛsin Mali ma k'a fɔ ko gouvernement kɛlen don Mali état kɛlen don ka Touaregiw minimiser k'u discriminer k'u kɛ kɛrɛfɛfɛn ye ko mɔgɔ finman minnu na anw maliyɛn tɔ an bɛ sudi ni yɔrɔ tɔw la an kariyalen don k'a fɔ ko an bɛ Touaregiw ko ban Mali la k'u bɛɛ faga. Donc o cadre kɔnɔ n'an y'a ta k'a lajɛ jateminɛ bɛ boli min kan Mali diplomatie dalen don sunɔgɔ la u ma baara foyi kɛ. Maliyɛn minnu bɛ yen nɔ an ka expatriés minnu bɛ yen nɔ n'u cɛsirilen don u b'u ka tunga la yen olu de tun b'u ka dɔrɔmɛ 1 n'u ka dɔrɔmɛ 2 fara ɲɔgɔn kan ka wuli ka mankan ci
au niveau na ambassade b'o la Nations Unies b'o la k'a yira k'a fɔ ko ninnu bɛ ka galon min ta ka da Mali la ko tiɲɛ tɛ. Donc pendant que en ce temps ministère kuturu dɔ de dédiélen don nin na, wari b'u kun, Mali wari bɛ yen u ka se ka nin baara kɛ, mais u dɛsɛlen don depuis o wagati fo kana taa bila bi la. Donc k'a fɔ ko malidenw ma wuli k'u jɔ, u y'u jɔ à hauteur de souhait. En la diplomatie des péchera parce qu'ils ont perdu ce combat médiatique contre le MNLA dans le temps. Bon, en progressero la, en hakila mɔgɔ n'i ka fili ye, i b'i yɛrɛ racheter. Danaya taara ka da IBK kan 2013. Ale ye promesses ta maliyɛnw ye k'a fɔ kow bi yɛlɛma. An nana ye k'a fɔ tuguni halisa an ka diplomatie a dalen no sunɔgɔ la. A dalen no sunɔgɔ la ka da hukumu jumɛn kan? Parce que n'a y'a ta k'a lajɛ an taara don processus de négociation dɔ kɔnɔ Alger ni accord pour la paix wolola o la. O accord de la paix o nana ka na curu an kunna i b'a fɔ banfula. Donc o kɛwale kɔnɔ maa min y'o signé o ye ministre Abdoulaye Diop ye en son temps. Donc maliyɛnw y'u ka mécontentement yira k'a fɔ ko nin accord yi an ka tiɲɛ t'a kɔnɔ, nin accord yi a tɛ Mali arranger bi, a tɛ Mali arranger sini. An y'an to o la, gouvernement ye forcing kɛ ka accord in coro an kunna diyagoya kisɛ bilen na. O accord in coro n'an kunna kuma bɛɛ fɔra ko fɛn bɛɛ dara anw kan. Rebelle ninnu ye ko bɛɛ da Mali kan ko parce que an ka gouvernement dɛsɛlen don, gouvernement dalen don la naïvement k'a fɔ ko mɔgɔw don, mɔgɔ minnu bɛ se k'u ka ko lawaleya, k'u dalakanw natimɛ. An nana jateminɛ k'a fɔ ko mɔgɔ minnu mɔgɔ ladiriw tɛ, mɔgɔ tɛ minnu qui sont prêts pour la paix, mɔgɔ murutilenw don u bɛ kɛrɛfɛlako la, u ni Faransi bɛ kalabu la ka se ka Mali tila. Donc an nana évoluer ka bɔ o bɛɛ cadre kɔnɔ, an nana ye k'a fɔ tuguni ko halisa an ka diplomatie bɛ sunɔgɔ la. O de nana kɛ nin voyage ye n'u taara u ka cikan na se n'a fɔra ko sanction bɛ ta ka di Mali ma, da Mali kan. Ka sɔrɔ nin cɛ an nana ye k'a fɔ ko olu yɛrɛ accord in kɔnɔ u y'u dalakanw di ko dɔw la k'u bɛ accord in bato, ko Mali tilali ko kuma ko t'u dala bilen. Mais an yɛrɛ y'a ye k'a fɔ ko accord in lawaleyali kɔnɔna na wagati min a tun bɛ ka taa u yɛrɛ y'a violé ko caman. O ni Nations Unies ani communauté internationale ye bagabagaliw kɛ k'u b'u sanctionner, mais u m'u sanctionner. Sanction kelen min tun fɔra k'o bɛ da o kan, en fait o sanction c'est insensé et c'est irresponsable ka da mun kan parce que u ko k'u b'u sanctionner, k'u ka wari minnu b'u bolo k'olu geler. Mɔgɔ minnu don u ni wari mugu de bɛ yala k'a fɔ compte b'u bolo diɲɛ bankuw la, o mɔgɔw tɛ. Donc o sanction o tun ye sanction fu de ye pari wari dɔnniya t'u bolo diɲɛ ɲɛna banki bɔw la. Donc an nana bɔ o bɛɛ cadre kɔnɔ, an nana se nin ma sanction kɔfɛ ko Mali bɛ sanctionner d'ici le 31 n'a ma a ka accord in lawaleya comme il le faut. Donc o kɔnɔna na an nana journaliste fila lamɛn kunu vidéo dɔ la, olu bɔra u ye u kumana u ko Faransi diminen don ka da jumɛn kan? Ko blocage min bɛ sen na ko Nations Unies y'a yira k'a fɔ ko IBK n'a ka gouvernement de nɔ don accord in lawaleya la, ko donc ko maintenant Faransi diminen don la parce que Faransi nana Mali la en tant que héros, maintenant Faransi yelen don en tant que ennemi du Mali. Ka da mun gɛlɛya kan bari gouvernement dɛsɛlen don ka accord lawaleya, ka fɔ fana ko wari min dilen don accord in lawaleyali ma ko IBK n'a ka gouvernement kɛlen don ko o wari in détourner, wari in ka di pour que les régions du nord ka se ka développer. IBK n'a ka gouvernement bɛ k'o détourner, u kɛlen don k'o don da wɛrɛ fɛ min tɛ bɛnkan da ye. O gɛlɛya kɔnɔna na ko Faransi diminen don. U nana b'o la, u nana maga an ka président de la république yɛrɛ la k'a fɔ ko président de la république yɛrɛ y'i sen kɔrɔtan, n b'a fɔ a nazarakan na, il a laissé pourrir sur pied l'accord de paix. Donc k'a ma a cɛsiri cogo si la pour que accord in ka se ka labato, a ka se ka appliquer. Olu ye gɛlɛyaw ye minnu u bɛ k'o da Ibrahim Boubacar Keita n'a ka gouvernement kɔ kan. O tɛmɛnen kɔfɛ u nana don kuma la, kuma min a bɛ maa dimi, kuma min maliyɛn den bɛɛ kan ka wuli k'i jɔ. O ye kuma jumɛn? K'a fɔ ko Mali électeurs n'i y'u ta k'a lajɛ, minnu bɛ kɔrɔn fɛ, minnu bɛ sudi fɛ disons, ko olu
olu tɛ minnu électeur minnu bɛ kɔrɔn fɛ o tiɲɛ ne fɛ o y'u ka manamanakan de wa o kuma maliyɛn den fɛn fɛn mana o mɛn o kan ka wuli k'i jɔ ka kɛlɛ ko la barisa tiɲɛ tɛ u bɛ fɛ ka fara-farali de yira an ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ ko maliyɛn minnu bɛ sudi la olu kɛlen don ka juguya ta olu kɛlen don ka lagosili ta olu kɛlen don ka ban maliyɛn tɔw la minnu bɛ nɔrɔ fɛ or que an b'a dɔn ko Mali ye jamana min o t'a kɔnɔ an bɛɛ dɔ la kelen bɛ sud la comme an bɛɛ dɔ la kelen ka mɔgɔ bɛ nord la ce problème sud nord ne s'est jamais posé au Mali nin ye tulo bulon ka tactique ye pour que ka se ka an diviser davantage pour que banbagaci ninnu ka se ka u imposer an da la olu yɛrɛ fana ka se k'u sago sɔrɔ anw kan donc nin vidéo in n'an y'a lajɛ an kan ka nin lakɔlɔsili ka a yɔrɔ la ka a yɔrɔ ka kumakan wuli k'a jɔ ka combattu avec fermeté barisa n'an y'an sigi ko Mali gouvernement de bɛna na wuli ka nin kɛlɛ k'an ye o tɛna n'a kɛ bari u y'a yira k'a fɔ u mago tɛ Mali la bi u mago tɛ Mali la sini bari u tun kan ka ko o ko kɛ côté diplomatie u m'a kɛ an ka tungarankew de tun bɛ wuli mɔgɔ 1 2 3 10 20 30 u bɛ wuli u bɛ taa marche kɛ ka protestation kɛ ka Mali défense ta pendant que an ka diplomatie bɛ sunɔgɔ la o tɛmɛnen kɔfɛ fana n'a y'a ta k'a lajɛ semaine tɛmɛnen na mouvement jeune dɔ wulilen tun don n'u b'a mouvement jeune wele ko on a tout compris olu nana bɔ u ka daden na ka wuli k'u jɔ sen kan u tun bɛ taa sitting kɛ France ambassade la k'u bɛ France dénoncer bari France bɛ kalabu min na Mali la ale IBK kelen de bɔra télé la jabaranin na k'a fɔ ko minnu bɛ ka France bagabaga minnu bɛ ka taa sitting kɛ France da la k'a ta u ka ko toléré k'u k'a dabila ko barisa ko France ye anw teri o France kelen min y'ale teri o France kelen de bɛ fɛ k'ale coron bi donc c'est pour vous dire que IBK yɛrɛ bɛ nin ko in kɔnɔ a t'a dɔn a bɛ min kɛ a t'a dɔn a bɛ mun fɔ bilen donc anw de kan k'a lajɛ sisan ka Mali ta k'a bila nin ko bɛɛ sanfɛ u ye qualificatif dɔw fɔ an ka président de la République ma bonya ni fɛn kɔnɔ a man kan surtout venant d'étrangers journaliste Vincent ni Patrick u nana maga an ka président na ka qualificatif fɔ a ma i n'a fɔ ko c'est un démagogue i n'a fɔ k'a fɔ ko c'est quelqu'un qui paraît sage avec une fausse humilité u nana nin caman ta ka tengo an ka président de la République la min man kan min tɛ tiɲɛ ye mais n'i y'a ta k'a lajɛ fana an tɛ se ka an pan président de la République ni a ka gouvernement ka bari n'i y'a ye ninnu bɛ maga anw na bi c'est parce que président de sɔnna kunun donc o fana yɔrɔ tiɲɛ an k'o fɔ ɲɔgɔn ye kuma in nkalon-kisɛw b'a kɔnɔ i n'a fɔ tiɲɛ-kisɛw b'a kɔnɔ cogo min qualificatif dɔw fɔra k'a fɔ ko président dɛsɛra ko c'est irresponsable ko le président a failli o fɛn ninnu b'a kɔnɔ an b'a yira k'a fɔ o kumakan ninnu yɔrɔ ninnu dɔw ye tiɲɛ ye même si n'a man d'an ye ko mɔgɔ wɛrɛ k'a fɔ mais tiɲɛ dɔw bɛ kuma in na Ibrahim Boubacar Keita bɛ yɔrɔ min bi a dɛsɛra barisa Nations Unies o bɛ k'a lâcher France bɛ k'a lâcher le peuple malien o b'a ka degun n'a ka fɛn na olu tigɛra la donc solution jumɛn b'o la solution wɛrɛ t'a la an ka lajɛ an ka yɛlɛma don ko la yɛlɛma tɛ don ko la cogoya wɛrɛ la élection nata in na an ka bɔ an ka maa wɛrɛ ta k'a bila an da la n'an m'o kɛ tɔni fitinin min tora Mali la n'an m'o kɛ o tɔni fitinin fana bɛ taa ka bɔ Mali ko bɛ ban pewu donc ne tun b'an fɛ ka fɔ aw ye concernant nin voyage sema mɔgɔw ka voyage New York Nations des Unies siège la ale ni vidéo min bɛ ka circuler ni mɔgɔw kɛlen don k'a kɛ diɲɛ wuli ko ye diɲɛ wuli ko don ka da yɔrɔ dɔw kan barisa u ye nkalon dɔw tigɛ a kɔnɔ nkalon min bɛ se ka wolo fɛn na fɛn min bɛ na ni Mali tilali ye bari u ye kumaw fɔ kuma minnu vraiment an bɛ se k'a fɔ tiɲɛw b'a la i n'a fɔ dɔgɔyalima minnu taara ka ɲɛsin président ma qualificatif minnu taara ka tengu président de la République la aw ni ne an b'a dɔn n'an y'an sigi k'an miiri kosɛbɛ k'a fɔ ko o kumakan bɛ ten président o jogo ninnu b'a la cɛbilen tun y'a fɔ ko notre président est autiste k'a tɛ mɛn nin kɛ ninnu bɔra u ko président tɛ yeli yɛrɛ kɛ donc n'i y'a ye k'a fɔ ko mɔgɔ min a ka yeli yɛrɛ ma nɔgɔn ka tila a ka mɛndibaliya fana far'o kan o kɔrɔ de ko le Mali est en danger avec ce monsieur il n'est plus la solution il constitue désormais un problème donc ne bɛ nin kumakan kelen de tun b'anw fɛ ka nin yira aw la par rapport
ni événement minnu tun bɛ ka kɛ réseaux sociaux kan pour que aw ka se k'a faamu an kana bin piège dɔ la. Kɛlɛ dɔ bɛ yen certes i bɛ ka man di bi mais an man ka sɔn fana ka bin nazaraw ka jɔ jugu la min bɛ fɛ ka an pousser an ka président labila cogo sugu dɔ la pour que olu ka se ka profiter o la ka na ni maa ye ou bien ka profiter ka na an juguw cɔngɔ an da la u ka se k'u sago sɔrɔ Mali la. Ni ne tun b'an bolo ka fɔ ye Activist TV sanfɛ donc k'an bɛn don wɛrɛ.